Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Rahma Zakia dari kelas Bahasa Inggris 2A dari jurusan Matematika. Saya akan mencoba menjelaskan tentang use context to determine meaning of difficult word. In the reading section of the English proficiency test, there is at least one question asked about the difficult words in the text. Almost every reading text will have a question about vocabulary. Di reading section dalam tes proficiency bahasa Inggris, pasti terdapat minimal satu pertanyaan yang menanyakan atau membahas tentang difficult word atau kata-kata sulit. Nah, hampir setiap teks itu akan punya pertanyaan tentang vocabulary atau kosakata. Terus find the meaning of the vocabulary on the text. Yang pertama, how to identify the questions. Terus yang kedua, where can we find the answer? Gimana kita bisa tahu jawabannya? Yang ketiga, how can we answer the question? Gimana kita jawab pertanyaan tersebut? Yang pertama, how to identify the question. Itu ada beberapa ciri-cirinya. Antara lain yang pertama, as used in line 42, the states most nearly means, most nearly ini yang menandakan bahwa dia termasuk ke pertanyaan yang menanyakan tentang kata-kata sulit atau difficult word tadi. Terus yang kedua ada the underlined word has similar meaning with. Similar meaning with-nya ini yang menandai bahwa dia adalah difficult word, pertanyaan tentang difficult word. Terus yang ketiga ada the underlined word has the same meaning as. Same meaning as inilah yang menandai. Terus bisa juga dalam bentuk the synonym of bla bla bla. Nah, kalau ada pertanyaan yang udah diawali dengan the synonym, berarti dia udah termasuk ke difficult word questions. Atau bisa juga dalam bentuk the word of bla 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 can be replaced with. Nah, replace with ini juga menandakan bahwa dia termasuk ke pertanyaan tentang difficult word. Tuh. Terus yang selanjutnya, where can we find the answer? Gimana kita menemukan jawabannya? The information to help you understand the meaning of an unknown can often be found in the context surrounding the unknown word. Jadi kita bisa cari informasi untuk tahu arti kata sulit ini tadi dari kalimat sebelum dan sesudah dari kata tersebut berada. Terus, how can we answer the question? Gimana kita jawab pertanyaan ini? Yang pertama, find the word in the passage. Kita harus tahu dulu nih kalimatnya, kata tadi itu ada di mana. Terus, read the sentence that contain the word fully. Jadi, baca satu kalimat utuh yang memuat kata sulit tadi. Terus, look for context clue to help you understand the meaning. Kita lihat nih konteks dari teks tersebut apa, konteks tersebut bahas apa. Jadi kata tersebut di kalimat tersebut dia akan membahas tentang apa gitu. Terus yang terakhir atau yang keempat, choose the answer that context indicate. Pilih jawaban yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kita masuk ke contoh. Bacaannya, the black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern part of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating, and as a result become a widow. The black widow is rather distinctive in appearance. It has a shiny globular body, the size and the shape of a pea, and is marked on its underbelly with a red yellow spot. The female is considered built more ample than the male, probably 4 times large on the average. If a human is bitten by a black widow, the spider poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally provide deadly, but it is certainly not the norm for black widow bites the mortal. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, in line 3, the word widow means. Nah, ini kan ada in line 3, the word means, berarti udah betul ya, dia termasuk ke pertanyaan difficult word. Terus option jawabannya, a type of poison,
the dead male spider, the human victim of the spider, atau a female whose man has died. Kita lihat di paragraf 3, the word why. Why do? Ini di paragraf ketiga, the word widow got its name because the female has been known kill the female and the male after mating, and as a result become a widow. Jadi dia dinamai widow itu karena setelah mating atau persatuan, mating berpasangan, betinanya membunuh jantannya, makanya dia sebagai black widow. Oke, kita dapat poin ini. Female has been known kill the male after mating. Kita lihat pilihan jawabannya. Dari keempat ini yang paling mendekati dengan konteks tadi adalah a female whose mate has died. Betina yang telah ditinggal mati oleh pasangannya. Terus pertanyaan nomor 2. As used in paragraph 2, the word globular has the same meaning as. Kita lihat di paragraf kedua, globular. Ini globular. Kita lihat dulu satu kalimatnya. The black widow is rather distinctive in appearance. It has a shining globular body, the size and the shape of a pea, and it marked on its underbelly with a red yellow spot. Berarti yang dibahas nih bentuk badannya, shiny globular body. Shiny globular body. Globular nih kan kita nggak asing nih. Globular tuh biasanya buat sebutan miniatur dari bumi, globe. Oh, berarti yang dibahas di sini adalah badannya berbentuk bulat. Kita lihat pilihan jawabannya. Dari keempat ini, triangle bukan, dia segitiga jauh. Terus rectangle juga bukan. Oval mendekati namun bukan bulat kan. Jadi yang jawabannya adalah spherical. Terus yang ketiga, the word ample in line 7 indicates that the spider is, kita lihat ample di line 7, ample. Kita lihat kalimat penuhnya dulu. The female is considerable more ample than the male, probably 4 times large on the average. The male is considerable more ample than the male. Kita belum bisa nih nangkep maksud dari kalimat ini apa. Kita lihat kalimat selanjutnya. Probably 4 times large on the average. Nah, karena yang dibahas di sini adalah ukuran probably 4 times large, 4 kali lebih besar dari male-nya, betinanya. Kita lihat pilihannya. Berarti ini ada yang di poin B, large. Terus yang keempat, the word has the close in meaning to deadly is, yang paling dekat dengan deadly, die. Karena kan sama meaningnya. Oke. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.